Bisimila aka su kebaru jamuka kɛnɛ kan a denkɛ ana balimakɛ don Amadu Zɛri Ɲamele ka bɔ Bamada.net bɔlɔlɔw kan o la sa maliyɛnw an ma ladɔnniya k'a fɔ bi an bɛna da don sujet bakuruba saba la n'olu de bɛ tali kɛ k'a fɔ an ka président Asimi ka président n'o de daminɛna le 24 mai ka na se bi le 24 mai 2022 ma o b'a kɛ san kelen an bɛna da don o la ni ka o walawala san kelen kɔnɔna la waleya minnu kɛra an bɛna da don la k'olu walawala o tɛmɛnen kɔfɛ a dɔgɔdalen don k'a fɔ juin kalo tile 4 ko CEDEAO jamana ɲɛmaaw kan ka sommet extraordinaire dɔ kɛ yala maliyɛnw kan k'u sigi n'a ye k'a fɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka embargo in wuli ka bɔ an kan an bɛna da don olu fana la k'o walawala ani fana an y'a ye k'a fɔ an ka Mali ani Russie tɛgɛdi ɲɔgɔnma kura dɔ daminɛ n'o de bɛ taa tali kɛ commerce nasiraw fɛ n'o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali bɛna to ka bleu san Russie jamana fɛ bleu n'o fɛn min bɛ kɛ n'an b'a fɔ bamanankan na ko alikama n'o de bɛ kɛ ka farine ani buruw dilan an bɛna da don o fana la ni k'o walawala o la sa i n'a fɔ aw yɛrɛ b'a kalama cogo min na mardi o mardi an ka invité belebele n'o ye monsieur le maire ale de bɛna an ka plateau kan ni ka na analyse dumanw kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan yan'an ka don an ka jamukan kɔnɔ n bɛ kuma d'a ma fɔlɔ a ka folikan na se an filɛbagaw ma nin wagati la monsieur le maire bonsoir. Bonsoir. Baasi t'i la. Baasi tɛ yen. An tilenna yɛrɛ la Ala k'an si yɛrɛ la Ala k'an bɛɛ sahaba ma Mali cɛ muso denmisɛnnin ani mɔgɔkɔrɔba u k'u sɔgɔlen to Bamada.net kan an bɛna kibaruya minnu cɛri u ka se ka u ka tɔmɔta sɔrɔ a la ɲinini b'u fɛ fana u ka jateminɛ an bɛna analyse min kɛ nin sujet saba in kan k'u fana jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ k'a lajɛ an bɛ taa sira min fɛ ani ka u ka tɔmɔta bɔ o fana la n'o bɔra la an ka foli bɛ Mali cɛ muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen an ka jamana kɔnɔ autorité de la transition organe de la transition bɛɛ ka foli bila u bɛɛ lajɛlen ani an ka technicien belebele a fari tun man di a la mais bi a b'an bolokɔrɔ yan ka foli bila ye kosɛbɛ. D'accord o la n b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko monsieur le maire kelen tɛ bolokɔrɔ n baarakɛɲɔgɔn n'o ye Kojo Tumani n'ale fana bɛ bi jamukan in kɛnɛ kan Tumani Kojo bonsoir. Bonsoir Ɲamele i yɛrɛ don kan jumɛn y'i bolo ka di an filɛbagaw ma nin wagati in na. Ɲamele n bɛ fɔlɔ kɛ yɛrɛ fɔ fɔlɔ an n'an ka invité sanuma n'o ye monsieur le maire ye an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnenya k'a ɲɛsin ale ma o bɔlen kɔ a la an b'an ka abonnés n'a an filɛbagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'a fɔ u ye k'u k'u sɔgɔlen to na u k'an ka vidéo nin u k'u partage fana u kana ɲinɛ k'u hakilina di commentaire dugumana na. D'accord o la sa an bɛ don an ka jamukan kɔnɔ an bɛna taa kuma babu fɔlɔ mun kan o de bɛ ta ka kɛ le 24 mai 2021 Bandaw n'o y'an ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye ale ye fanga bila ni Asimu yɛrɛ kɛra président o y'a sɔrɔ Asimi tun bɛ vice président la o kuma ye a nana ni kuma caman ye a nana ni waleya caman ye Mali kɔnɔ ani Mali dafɛ jamanaw ani Mali teri minnu bɛ yen kuma caman fɔra a ko in na bi nin y'o san kelen le 24 mai 2021 ka na se 24 mai 2022 ma o ye san kelen ɲininkali fɔlɔ n bɛna o tɛŋu la monsieur le maire ni i nanen kɔnɔ an ka jamana ɲɛmaa Asimi Goyita n'ale bɛ ɲɛmaa la e yɛrɛ ka analyse kɛra jumɛn ye ni san kelen kɔnɔna la. Foli bɛ fɔlɔ armée malienne ye ani mun ye fanga jaso kɛ depuis le 18 août 2020 ka na bila o mɔgɔ kelenw de tilara ka fanga jaso boloda le 24 mai 2021 ka taa le 24 mai 2021 ma ŋunuŋunu kan caman kɔni fɔra o doni kama ka taa kalo la fo ka taa bila o kuncɛ la o tuma la coup d'état tɛ ban wa o kumaw fɔra kuma caman fɔra mais an ko de an tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura an b'a fɛ ɲumanw de ka kɛ Mali kura hukumu kɔnɔ
an b'a fɛ kɔrɔlenw ye min kɛ waleyaw kana taa kɛ o ŋunuŋunukan fana caman fɔra u ko yala est ce que fanga in ninnu tɔn'a paron de ka tila k'a t'u bolo ka d'aw i ko Musa Tarawele y'a mara cogo min a t'a fɛ k'a bila ni hakilinaw bɛɛ fɔra à partir de mois de mai jusqu'en juillet o kumaw fɔra mais an ye min lakɔlɔsi à partir de juillet ka taa bila août la kamalen ye commencera k'i bolo don ko caman na n'o ye Asimi Goyita ye fo mɔgɔw commencera ka taa siraw ye k'a ye k'a fɔ jamanadenw bɛ hakilina min fɛ ale fana bɛ fɛ ka taa o sira fɛ o de y'a to a ye tranquillité sɔrɔ dɔɔni sinon kuma caman tun bɛ ka fɔ politique bunakun kan o tuma an b'an si kɛ coup d'état de la coup d'état dan coup d'état kumaw cayara donc Faransi jɔn mun bɛ yan olu bɛ ka o de laɲini kɛ don o don coup d'état dan coup d'état ne ko est ce que Asimi yɛrɛ fana bɛna to yen wa an kana to nin ka to tan o tuma sɔrɔsiw t'a fɛ ka fanga bila de wa kuma cayara mais a yera k'a fɔ Asimi ninnu fana tɛ sɔrɔsi mun don u ni bandaw tun tɛ sira kelen fɛ kalo 9 in na kalo 9 in kɔnɔna na a yera ko fɛn caman tun bɛ ka kɛ olu t'a kalama olu mun yɛrɛ kɛra acteur ye ka fanga dɔn jaso donc finalement an y'o waleya mun ye o waleya y'a yira an na cɛ in b'a fɛ ka taa sira min fɛ o commencera ka dɔn à partir de juin juillet août les gens commencent à comprendre maintenant que ko Asimi Goyita a bɛ k'a bolo don ko la depuis a ka investiture banna n'a y'a bolo ɲɛsin k'a fɔ ko n b'a fɛ aw k'a to an ka premier ministre y'a di yan n k'a di M5 mɔgɔw ma M5 mɔgɔw ka dɔ suganti k'a kɛ an ka premier ministre ye a ye nin laɲini kɛ fɔlɔ depuis mois de mai yɛrɛ kɔnɔ donc o kɔnɔna la adamadenw ka sababu nana a bɛn kɛra min kan o kɛra Sogɛli Kokala Mayiga ye à partir du 7 après l'investiture a ka nomination kɛ o y'a sɔrɔ kuma caman fɔra Sogɛli ma mais o bɛɛ y'a to o si ma to a bɔra ma kuma camanba de fɔra mais o si ma to a bɔra ma donc Mokhtar Wan ani bandaw olu kɔni bilara bɛrɛ la k'u kɛ kɛrɛfɛden ye fɔlɔ k'u mara Kati après CEDEAO organisation internationale ani u b'a fɔ communauté olu nana ka na u ka pangapuruciw kɛ walasa u ka juru cani dɔɔni k'u bila u ka t'u ka so ils sont restés en résidence surveillée maintenant min bɛ se k'a fɔ lakana kunna u ye baaraw daminɛ yen ka lakana kɛ k'a sabati lakana kɛ k'a sabati ye mun ye an bɛ lakana kɛ walasa jamanadenw kana to ka tɔɲɔ mais o hukumu kɔnɔ minɛn da jɛngɛr'u bolo tuma dɔ la farabugu senfɛ farabugu problème na kuma caman fɔra ko caman kɛra Asimi yɛrɛ ye avion ta a taara ye a jiginna a ye temps dɔ kɛ après a tilara ka segin ka na mɔgɔw ko fɛn caman fɔra donc maintenant sisan a kɛlen président ye ale ye nin bɛɛ de tɛntɛn et puis san'a ka kɛ président a bɛ nin kungo kɔnɔla ninnu bɛɛ dɔn an bɔra o bɛɛ kalama donc u caman tun bɛ kungo de kɔnɔ u tɛ duguba in kɔnɔla in dɔn komi tɔw bɛ cogo min na toujours sɔrɔsiw bɛ bébitiw ni fɛn kɔnɔ u ma o minɛn ta hali sisan Asimi b'a ka pick-up de kɔnɔ double cabine jɛman in donc c'est pour vous dire que a bɔra belebele dɔ in kɔnɔ kɛlɛkɛ État in kɔnɔ a donna pick-up de kɔnɔ bon an b'a ye fɔlɔ président min bɛ k'o kɛ waleya filanan min fana sera ka ye kɔ tuguni o ye dunkafa ani adamadenw bɛ lawasa sɔrɔ min na mun y'a to mun de la jamanadenw tɛ se ka lafiya da sɔrɔ a y'o o bolo ta k'o fana ɲɛɲini walasa k'i bolo da o fana kan n'o bɔra la min ye sonyali ye n'a bɛ f'o ma ko corruption o commencera k'o bolo don o fana kɔnɔ ka commencer ka mɔgɔ dɔw tɛrɛntɛrɛn k'o lase sariya bunakun kan dɔw yɛrɛ taara don bɛrɛ la mais min y'u yɛrɛ ka minanko ye les 2030 milliards o ko min kuma tun bɛ sen na u donna o fana kɔnɔ k'o fɛsɛfɛsɛ M5 fana ka point 10 kɔnɔ a yiralen don service ba bɛ yen ko k'o bɛɛ woloma o ralentira an y'o fana lakɔlɔsi o fana ralentira parce que o mɔgɔw bɛɛ ma sɛgɛsɛgɛ halisa o ko dindalannen don donc min ye dɔ in ye kuma cayara ka kuma caya u commencera ka wuli ka opération créer ka kɛ walasa dugu mun bɛ minɛ u ka se k'o dugu tila an tilala ka mun ye u ye o conseil yɛrɛ bila tuma dɔ la ka taa tilali la ka taa dugu kɔnɔ mun kɛlen bɛ ka dugu minɛ ka fɛɛrɛ kɛ olu ka bɔ olu ka dugu bila mais dugu minɛbaga ninnu bɛ dugu minɛ min kɛ dusukasi de don parce que n'u bɛ dugu minɛ mɔgɔw tɛ bɔ bara bɛ don bɛɛ da la mɔgɔ tɛ taa ni ka segin kɛ tɛ se ka taa foro la i tɛ se ka sugu sigi e bɛ balo cogo di donc o hakilinaw nana yan kɔnɔ Bamakɔ kɔnɔ ani Mali yɔrɔ wɛrɛ caman u commencera ka lagosi sɔrɔ lagosi caman sɔrɔla o hukumu kɔnɔ o ye kuma fɔcogow ye maintenant min ye sɔrɔsiw ye u b'u k'u ka sɔrɔsiya wale de taama u tɛ politiki dɔn kosɛbɛ mais u sigila a fauteuil kɔnɔ u commencera ka yɔrɔ caman faamu u ye yɔrɔ caman min faamu u bɛ ka taa n'o waleyaw ye
dɔɔni dɔɔni jusqu'à ce que jamanadenw commencera ka tɛgɛrɛ f'u ye jusqu'à ce que jamana yɛrɛ kɔkanna fana commencera k'u dɔn o nana kɛ mun ye Faransi kɛlɛ Faransi min n'a tun bɛ fɔ de révolte debout sur les remparts ko il y a très longtemps que on a tout compris de ces tubaab là u b'an fɛ yan mais u t'an fɛ yan k'an dɛmɛ u bɛ k'u yɛrɛ de dɛmɛ n'o ye dugujukɔrɔfɛnw ye sanu a n'a dugujukɔrɔfɛn suguya wɛrɛw caman bɛ kɔrɔn fɛ u ye anw ka mɔgɔw la dan cogo min o bɛɛ commencera ka ɲɛdɔn dɔɔni dɔɔni ka tila k'a fɔ jaamu tun bɛ forontoni na ko Faransi de ye fiɲɛ ye o tuma a dɔnna sisan an ka ɲɛmɔgɔw ninnu yɛrɛ fɛ ko Faransi de ye fiɲɛ ye depuis que u y'a dɔn ko Faransi ye fiɲɛ ye Sadio Kamara n'o ye ministre de la défense ye u commencera k'a tɛgɛ manabɔ u ye kalan kɛ yɔrɔ min na k'a tɛgɛ manabɔ Mali ni jamana min tun bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma la n'a bolo a fosira mais ko ka tɛgɛ ninnu don ɲɔgɔn tɛgɛ kɔ tuguni walasa jamanadenw bɛ se ka lafiyada sɔrɔ sécurité kunda ale ye o boloda o bolodali min kɛra an tilara k'a ye ko tuguni fanga nin kɔnɔ san kelen in kɔnɔ toujours kalo 12 in kɔnɔ an y'a ye ko tuguni u tilara ka mun kɛ u y'a yira tubabu n'aw t'a ta an ka dabada la aw ye jamana ye anw fana ye jamana ye u y'o fana waleya yira tubabu bɛ kuma lase min kɛ u y'a yira o fana la dalateriyala u y'a fɛɛrɛ kɛ kuma lase sira min b'u bolo yan ko o fana k'i da de min ye ambassadeur ye u y'olu commencé u ye sira dɔ fana kɔrɔ u ye nin fɛn bɛɛ kɛ nin bɛɛ kɛra sababu ye jamanadenw commencera k'a fɔ a o tuma la an ye ɲɛmɔgɔ dɔ sɔrɔ min bɛ se k'a fɔ tare komi Baba Modibo Keyita min y'an ka premier président premier maire premier député ka tila ka kɛ premier président de la République du Mali ye depuis dans les années zadis 1980 comment o Modibo Keyita u y'o commencera k'u sen dali daminɛ o sen na nɔ la ani mɔgɔw minnu bɛ kule la don o don Faransi de ye ni fiɲɛ ye commencera k'o fiɲɛ ninnu sɔgɔbɛ ka bɔ olu fana kalama ka bɔ a kalama ko tuguni ko ministre min filɛ nin ye est ce que a bɛ k'a ka baara kɛ wa k'o ɲɛdɔn ka tila k'a bɔ a kalama mun bɛ politiki bundakun kan n'u bɛ Mali kan k'a mara san joli san hakɛ min an t'a da dɔn a ka ca ni san 20 kɔ ye Mali b'olu de bolo hali ni fanga jaso kɛra u bɛ tila k'i gɛrɛ u la n'u bɛ fanga bɛ baara kɛ ni fanga jaso kɛra u n'u bɛ fanga bɛ baara kɛ maintenant ni élection sera u bɛ n'u ka élection fana kɛ o bɛ tɛmɛ donc o mɔgɔ ninnu olu jɛra k'u fara ɲɔgɔn kan ka waleya sugu bɛɛ kɛ ko fo élection ka kɛ cogo bɛɛ la jamanadenw ma sɔn u ko cogo élection ka kɛ jamanadenw ma sɔn n bɛ misali d'i ma ɲɔgɔn jɛrɛ min kɛra mun ko soutien à la transition olu ko o ye mun élection ko kuma ye sécurité ma maintenu lakana ma sabati fɔlɔ adamadenw tɛ lafiyale mun nana ni ye an b'o la tuma min CEDEAO fana bɛ k'a ka marteau gosi tuma bɛɛ CEDEAO b'a ka marteau gosi CEDEAO fana ni Faransi donna filanteriya la dibi la ka waleya jɔ ta ka jamanadenw tɔɲɔ mun m'a min u m'a bɔ u bɛ ka faga don o don mun m'a min u m'a bɔ u bɛ ka cɛni don o don mun m'a min u bɛ ka bɔ u m'a bɔ o mototigi bɛ taa olu dalajɛ don o don nin bɛɛ yera k'a fɔ nin bɛɛ ye ko dɔ de ye an yɛrɛ ye laɲini kɛ u ko ninnu bɔ an kɛrɛfɛ parce que nin ye ɲin jugu de ye n'a b'i kɛrɛfɛ dɔrɔn a bɛ k'i ɲɛna k'i ɲin don mais a bɛ se ka tiɲɛli don i kun donc u y'o fana faamu laban na k'a fɔ Faransi bolodi ɲɔgɔnma min bɛ Mali ni Faransi cɛ depuis 1900 combien la an ka b'o la min renouvelé la tout récemment en 2016 sous IBK ko fɔra kɛ ko fana dabila donc vraiment nin ye kow ye ka tila ka taa kuma miiri don ka miiri don u b'a fɔ min na le ministre diplomatique bi n'o tɛ kunun ministre diplomatique kelen in tun bɛ yan Abdoulaye Diop tun bɛ yan an tun b'a ye ka kuma tan dɛ a ma Faransi lagosi a ma mɔgɔ fɛn lagosi kɛ mais u ye miiri don u ka hakilina kɔnɔ o sɔrɔdasi ninnu bɛ ka laɲini min kɛ ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ i b'a taabolo faamu i b'a ka taasira ye donc o miiri min donna o miiri kelen donna Sokɛli la Sokɛli taara o kumakan kelen de fɔ hali o don an n'a bɛɛ tun bɛ sigi la a y'o de fɔ a ye Asimi ye Asimi bɛ ka taa cogo min na Asimi bɛ ka waleya mun kɛ Asimi miiri bɛ min na donc ale fana taara sigi k'o de sɛbɛn ka t'o fɔ Nations Unies na donc o fana kɛra sababu ye Sokɛli fana ye jama sɔrɔ jama groupe tugunna kɔ o kɛra sisan i b'a fɔ ko Sokɛli kɛra i b'a fɔ ko Sokɛli tun tɛ yan alors que Sokɛli fana tun bɛ yan an k'o fana fɔ Sokɛli tun bɛ yan a tun bɛ yan a mɛnna a ye ministère caman kɛ ka tɛmɛ donc a kɛra fɔ porte parole ye même étant porte parole a ma deli ka nin fɔ donc maintenant kow bɛ nin de bolo k'a fɔ fanga jaso nin kɛra an kɔni bolo tare de ye et l'armée monte en puissance an tɛ se k'o kuma dabila nin fana kɔnɔ l'armée monte en puissance politiquement aussi même si on est en train de parler autrement k'a fɔ k'u tɛ ka u bɛ ka taa mɔgɔ jugu kɛlɛ mais halisa politiquement aussi sont en train de monter en puissance donc bravo à l'armée bravo aux 500 colonels
que moi j'ai toujours nommé les 500 colonels ou nana ni hakliye no bena hakli mima no bena EMK de ka hakli ma et EMK en be tomba folo mina yani M5 ka créé abe fuma espoir Malikura beko ko Malikura oh Malikura tume ka muke Malikura tek son o waliya ka kɛ ou bien Malikura mɔgɔw tun bɛ ka mun kɛ Malikɔrɔ mɔgɔw tun bɛ ka mun kɛ u t'a fɛ min mana bila minɛn kɔnɔ i ka o waliya kɛ tuguni donc o fana hakilina donna mɔgɔw la jusqu'à ce que Malikura kolonkola ka taa Mali fantan naani bɛɛ ka Malikura kolonkola ka taa panafricanisme na ka Malikura kolonkola ka taa diaspora kɔnɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ fo bɛɛ ko sisan Malikura bɛ cogo min an fana b'a fɛ anw ka Cameroun ka kɛ kura ye ten an b'a fɛ anw ka Laginɛ ka kɛ kura ye ten an b'a fɛ ainsi de suite donc finalement coup d'état ni a kɛra tare kɔni an ye min faamu ne kɔni ka analyse personnelle de ye nin ye ce que j'ai constaté par rapport à cette question o tuma la mun fana bilara député minɛn kɔnɔ olu fana bɛ ka u ka baara kɛ de telle sorte que mais fiɲɛ dɔ bɛ yen majɛ b'a la parce que u kan ka kɛ restitution kɛbagaw ye u kan ka kɛ ka jamanaden na défense ta loi dɔrɔn tɛ dɛ loi bɛ ta da loi jumɛn kama qui a prôné la loi qui a proposé au fait il faut que mɔgɔ ka bɔ a kalama et puis les sessions parlementaires doivent être publics bɛɛ kan ka taa assister donc o yɔrɔ fana an b'o fɔ olu fana ye olu kana kɛ bobo ye an dun y'a la kɔlɔsi mɔgɔ baden de bɛ CNT kɔnɔ olu yɛrɛ depuis k'a daminɛ fo bi a ka ca ni san kelen an t'olu kumatɔ la ye donc vraiment an b'a fɛ ka min fɔ analyse globale la personnelle de moi-même Sidi Lamine Danbele o ye nin yɔrɔ ye an ye jateminɛ mun kɛ sinon an ye ka kuma kuncɛ o ye de a y'a fɔli min kɛ n bɛ nin bɔ n ka wari la n ka fond de souveraineté la o de ye kɛsu ye wari min dalen b'i bolokɔrɔ maga tɛ k'a la i b'a dun i sagokɔrɔ kɔrɔlen kɔlɔn tɛ senna n'a ye ji tɛ dila mɔgɔ ma n'a ye siraba tɛ dilan n'a ye courant tɛ dila mɔgɔ ma n'a ye fosi tɛ kɛla n'a ye fosi tɛ kɛla n'a ye mais sisan ale y'o hakili sɔrɔ ko ɲɔ min bi a b'o yɛlɛma k'o kɛ ji ye k'o yɛlɛma k'o kɛ mɔgɔw ka ekɔlisow ko ye k'o yɛlɛma k'o kɛ mɔgɔw ka kɛnɛya ye o tuma la o fana kɛra fɛn belebeleba de ye ni Assimi ko in na donc Assimi Goïta bravo pour ton coup d'état du 24 mai 2021 et nous sommes un an aujourd'hui bravo et l'armée monte en puissance. D'accord an hakilila an filɛbagaw ye faamuya caman sɔrɔ monsieur le maire ka nin walawaleli la Tumani Kojo yala Assimi ka nin san kelen président ye e yɛrɛ ka analyse kɛra jumɛn ye a ko la. Bon nin ko in Ɲanbele m'a f'i ye nin tɛ ko in tɛ ko dogolen quoi hali denmisɛnninw wolola a san kɔnɔna na a b'a dɔn ko vraiment a wolola ka bɛn ni masakɛ kura ɲuman ye quoi yɛlɛma donna Mali ko la ça c'est très visible. Assimi nana mun de kama sécurité de don i nakun n'i sera k'o kɛ ka ban ɲa tila kuma tɛ yen bilen quoi Assimi nana sécurité aujourd'hui le Mali on peut dire c'est pas à 100% mais à 95% ça va an ka territoire caman sera ka libérer donc Assimi sara tɛ maliyɛnw bolo quoi d'accord voilà ne bɛ se k'a fɔ Mali yɛrɛ ye président mun dɔn Modibo kɔfɛla la o ye Assimi de quoi sinon président tun tɛ Mali kɔnɔ quoi a bɛɛ tun ye France n'a jɛɲɔgɔn dama de ye quoi puisque Amadou Toumani Touré bien vrai que an tɛ k'a ma fitiri wale a fana ye ko caman kɛ jamana in kɔnɔ yan n'a ye fo maliyɛnw ye slogan dɔ fɔ ko ATT an bɛ sa i nɔfɛ wa maliyɛn caman fana sara ATT nɔfɛ siga t'o la puisque a taatɔ an y'a ye k'a fɔ kɛlɛ caman binna an ka sɔrɔdasiw caman tora o hukumu kɔnɔna na mais joni nana IBK nana est ce que a sera ka sécurité assurer a nana a tɔ bɛɛ détérioré la mais o y'a sɔrɔ jugu dɔw tun b'ale kɔrɔ ale ma se ka fɔ mais Assimi nana a y'a essayer k'olu jugu ninnu de bɛɛ écarter n'o ye France n'a a jɛɲɔgɔnw ye France depuis France y'a sen bɔ Mali terrorisme kɛla ko la dɔrɔn i m'a ye an ye sebaya sɔrɔ voilà donc Assimi nali an bɛ se k'a fɔ k'a kɛra tare dɔrɔn de an kɔni ma fiɲɛya la bien vrai que maliyɛnw bɛ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ de gɛlɛya tɛ Mali dɔrɔn na pour le moment an ka ye k'a fɔ hali Europe Amérique a jamana dɔw bɛ yen taji tɛ sɔrɔ n'a fɔra ko anw fɛ yan gazole ni fɛnw bɛ sɔrɔ an b'a fɔ k'a prix de bɛ ka gɛlɛn olu bɛ k'a ɲini yɛrɛ k'a sa u tɛ k'a sɔrɔ donc n'an fɛ yan n'a bɛ sɔrɔ an b'a fɔ ko alhamdulilayi quoi o ye Assimi n'a a jɛɲɔgɔnw ka cɛsiri ye quoi gouvernement si tɛ se ka kɛ à 100% fiable Assimi ka gouvernement n'an bɛ kuma kan an b'a fɔ à 90% selon les gouvernements qui se sont formés au Mali c'est un gouvernement qui est à 100% fiable mais gouvernement si le tɛ min bɛ à 100% a ka fiabilité ta quoi défaut dɔ bɛ se ka ye gouvernement kɔnɔna na i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min député au niveau la n'o ye CNT n'a nɔnabilaw ye u kana kɛ spectacle dɔrɔn ye k'u sigi u tɛ fɛnw assister quoi vraiment u ka don fɛnw na u ka fɛnw participer an ka ye u jɔyɔrɔ ye mun ye a ko la quoi sinon ministère caman bɔra i n'a fɔ primature n'a ɲɔgɔnna ninnu olu bɛ k'u ka baaraw démontrer k'a jira i n'a fɔ justice n'a a ɲɔgɔnna ninnu corruption
lahalan na o bɛ ka bɔ ka information d'a ma i n'a fɔ santé n'a domaine ninnu fana o bɛ ka bɔ ka information donc ministère tɔw fana ka bɔ u k'u ka fɛnw yira sur le plan public u bɛ mun de la o de ɲininen n'u fɛ Assimi ka ko in dogo t'a la bilen quoi Assimi ka ko a nana ko min na maliyɛnw k'a ye u k'a dɔn fana ko min bɛ to ka kɛ Mali kunkanko la quoi an mago b'o de la nin wagati in na wa a bɛ ka waleya Assimi tile la donc an b'a fɔ ko Assimi nali kɛra tare dɔrɔn de maliyɛnw ma. D'accord. Voilà, monsieur le maire, mais yɛlɛma kan siɲɛ la a fɔra ko maa o maa n'a bɛ ɲuman kɛ a kan ka ladi yalasa fili dɔw ka na sɔrɔ aw fila bɛɛ bɔra sisan ka point minnu soulever o de ye ka transition soutenir ka yira Assimi bɛ baara la k'a ka waleya ɲuman caman fɔ mais monsieur le maire kɛrɛnkɛrɛnnenya e yɛrɛ e bɛ se ka transition in fana kɔnɔna la ne yɛrɛ ka analyse la e bɛ se ka ladilikan jumɛn di Assimi ou bien rectification jumɛnw bɛ yen ne yɛrɛ bɛ se k'o suggérer an ka président ye don n'a nataw la pour que transition in ɲɛ an kana bin Mali kɔrɔ kɔnɔ tuguni. Bon, an bɛ ka waleya mun ye depuis ko daminɛ la fɔlɔ depuis Bandaw tile Mokhtar Wan sisan an bɛ Assimi Sogɛl comprenez an b'o ta ko filanan na maintenant hakilina min bɛ yen n'a bɛ se ka kɛ komi kɔrɔlen dɔɔnin parce que hali u b'a fɔ min ma ko ANR n'a bɛ fɔ o ma Assise nationale de la refondation denni kɛra yan nɔ. Assisi ni denni bɔra ɲɔgɔn ma ni fɛn suguya dɔ ye dɔɔnin o b'a jira ko yɛlɛmani b'a fɛ ka don la mais adamadenw yɛrɛ taabolo la est-ce que yɛlɛma bɛ ka kɛ olu yɛrɛ ka taabolo kɔnɔ kosɛbɛ wa parce que an ɲɛ bɛ min na le système de parallélisme o bɛ nous pointer le système de népotisme o b'a nous pointer dɔɔnin a bɛ fɔ min ma ko n balima n sinji fanga t'a la ka baara min kɛ a man ka bila o kan mais k'a bila yen ten dɔrɔn k'a fɔ ko nin ye ɲɛmɔgɔ dɔgɔnin de ou bien a balima a sinji o dɔgɔnin bɛ ka kɛ filanan somɔgɔya min ye k'a fɔ injustice sɛgɛnbagatɔ a ka dugukolo bɛ ka minɛ a la setigi fɛ o ma ɲɛnabɔ fɔlɔ dɛ le ministre de la justice halisa o ko wosofasalen don sɛgɛnbagatɔ ka dugukolo bɛ minɛ a la justice fɛ k'a di dɔ in ma a tɛ ɲɛɲini yɛrɛ parce que setigi ma o ma daminɛ parce que 80% ou bien 83% de ye question foncière ye au niveau des tribunaux o sinɔgɔlen don soɲali ni matrimonial o affaire ninnu bɛ taa kɛ k'o dafa san na maintenant min ye belebele yɛrɛ mun de la halisa ɲɔ tɛ ka b'o la parce que hali sini ne bɛ taa baga kojo ninnu ka dugukolo ma a fa n'a mɔkɛ ka yɔrɔ ma k'a bɔs'a la ko se bɛ n ye ka tila ka papier yɛlɛma ka kɛ silamɛ hali sisan o ma dabila donc an b'a fɛ u k'u janto o yɔrɔ in na kosɛbɛ u k'u janto yɔrɔ wɛrɛ fana min na kosɛbɛ o y'a ye ni min binna jan kɔnɔ n'o ye dunni jan ye u k'o minɛ u k'o sen bɔ baara la mɔgɔ wɛrɛ ka don mais a kana taa fɔ ko denbayatigi de don ale m'a dɔn k'a ye denbayatigi ye wa ko fɛn dɔ tun bɛ d'a ma wa ko outrepassé ka tila ka fɛn wɛrɛ ta wa ou bien a tɛ se k'o dɔn an bɛɛ tɛ denbayatigi ye wa fɛn bɛɛ bɛ plateau kan bɛɛ tɛ denbayatigi ye mun bɛ ka na mɛ olu tɛ denbayatigi ye wa est-ce que olu sera n'i bɛ sara 20,000 a taara 70,000 sonya k'o fara a ka 20,000 kan wa y a tout ça mais d'autres disent que tellement k'a mɛnna nin jɔyɔrɔ in na an kana ale bɔ yen o hakilina fana n'u m'o kɛcogo dɔn o fana bɛ se ka fanga in fusufusa donc maintenant min ye mɔgɔw ye depuis kunu fo bi u tɛ dɔwɛrɛ la sɔrɔsiw ka kɔkɔrɔmadon kɔrɔ k'a fɔ sɔrɔsiw mun sara olu musow kɛra furuyatɔ ye sɔrɔsiw mun sara olu fagara olu denw kɛra yatimɛw ye sɔrɔsiw de degunnen don n'a bɛ fɔ olu ma ko la grande miette kuma da t'u bolo mais mɔgɔw tun bɛ ka u niyɔrɔ kuma fɔ hali sini olu ɲɛ t'o mɔgɔw la donc n'u m'u janto o ko in fana la o fana bɛ se ka kɛ fiɲɛ dɔ ye a ko in na min ye CEDEAO ka côté ye komi se bɛ k'a ma mais min ye CEDEAO ka côté ye communauté internationale ni fɛnw u k'a jateminɛ intelligemment comment pouvoir vraiment travailler avec ceci afin que an kana bin u ka jan kɔnɔ parce que u bɛ to ka jan da u ni kɔfɛmɔgɔw bɛ dibi baara kɛ aw yɛrɛ y'a ye tuma min na CEDEAO y'a ka sanction bɔ ka bin IMOA ka mun b'o la CEDEAO ka sanction binnen Faransi ka mun b'o la CEDEAO ka communauté internationale ka mun bɛ nin ko ninnu na ils font pas partie des pays membres de la CEDEAO c'est les Africains pourquoi Européens bi sen do a la alors que y a les pays d'Europe i t'o problème ɲɛɲini donc maintenant o problème bɛ yen maintenant min ye rébellion ye rebelle mun yɛlɛmara k'u kɛ k'u bɔ MLA ni fɛnw na k'u kɛ semaw ye k'u tɔgɔ da asiyaw la k'u tɔgɔ da miyaw la k'u tɔgɔ da a sugu bɛɛ la seza i m'a faamu k'u tɔgɔ da o la olu de kan ka kɔlɔsi bi
parce que ali signe jugudu parce que e donna déjà dans les organes de transition que donc ministre oué ka donc ambassade là ka donc CNT kono ka donc la joroba wérula conseil économique social culturel na atu au conseil des collectivités olu mana mi rete bana do sosor lolu kono kama et maintenant voilà quoi ça aw debe comme ngani ke jugala o sigida mo la donc quand la ko ngani ke juganya si jamana yɛrɛ autorité ma aw yɛrɛ b'o kulu min kɔnɔ ko parce que u ma kan ka fɛn dɔ fɔ tubabu ma ko tɛ bɛn aw ma ka tila k'a fɔ fana k'olu ma kan ka fɛn dɔ fɔ irisiw ka nali la est ce que o y'i ka sira ye wa i wolola ka jeli min sɔrɔ i fa sen na n'i m'a furakɛ a kasa kɔni a kasa bɔli i kan k'i da de la dɛ donc vraiment u ka u jɔnto o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ n'o tɛ o bɛɛ bɛ se ka fiɲɛ créer ani régime kɔrɔ mɔgɔ min b'u kɔ régime kɔrɔ o ye jɔn ye depuis ATT o mɔgɔ kelenw bɛ place la depuis ATT clé Adama Sissouma clé min bɛ kɛ fɔ n'a bɛ ministère de l'administration territoriale il est secrétaire général depuis ATT fo sisan a bɛ ATT a bɛ IBK a bɛ fo sisan kɔ tuguni hali ni nin banna o mɔgɔ kelenw bɛ o tuma o sugu jumɛn bɛ yen misali lajɛ Imbargawane Assarid a n'anw ye député k'a perdre la a tilala k'a yɛrɛ sɔrɔ Bube ka ministère la primature kɔnɔ depuis a donn'o kɔnɔ fo ka taa nommé kɔ tuguni k'a kɛ vice président de CNT o mɔgɔ kelen bɛ donc fɛɛrɛ kan ka kɛ n'i ma ɲa k'i bɛ y'o la o k'a sɔrɔ i bɛ ɲumankɛla de ou bien o b'a sɔrɔ i tɛ parti pris kɛla jamanadenw ka degun bɛ sɔrɔ min na mais n'i bɛ ye olu la jamanadenw ka degun bɛ sɔrɔ min na e ka sira t'o la Jalasiw ba filɛ nin a ye san joli kɛ ATT nɔfɛ yan IBK nɔfɛ yan munumunu salon ni Pangapuruti la mais Jalasiw ba n'an bɛɛ tun bɛ ko b'an na ɲɔgɔn fɛ i y'a faamu parce que olu tun bɛ alliance IBK Mali 2012 la o Jalasiw ba kelen tora o kɔnɔ depuis o transition 2012 ka tila ka n'a yɛrɛ sɔrɔ kɔ tuguni député ya la ka tila ka b'o la kɔ tuguni ka n'a yɛrɛ sɔrɔ transition kɔnɔ o tɛ se ka faamu donc an bɛɛ fɛ ka nin bɛɛ fɔ dans notre analyse pertinente qu'il fasse beaucoup attention à ces choses là o de y'a to an bɛ k'a fɔ régime kɔrɔ mun y'a tiɲɛlikɛbagaw ye ani mun tun mago tɛ jamanadenw ka tagaɲa la ani mun mago tɛ jamanadenw ka dunkafaw n'u ka bɔnɔgɔra la e n'olu bɛ baara kɛ cogo di. D'accord hakili la an filɛbagaw ye faamuya caman sɔrɔ monsieur le maire ka nin kɔrɔfɔli la o la an bɛ boli ka don an ka ɲininkali filanan kɔrɔ n'o de bɛ taa tali kɛ k'a fɔ sommet extraordinaire dɔ kan ka kɛ Ghana n'a tun dɔgɔdara ka tɛmɛ le 21 mai n'a tun ka kɛ mais n'a dɔgɔdara ka bila le 4 juin prochain ma. Yala monsieur le maire ŋunuŋunu kan caman fɔlen don k'a fɔ ko CEDEAO mɔgɔw ka nin ɲɔgɔn ye mina kɛ ko mɔgɔ kan k'i sigi n'a ye k'a fɔ ko embargo bɛna wuli ka bɔ Mali kan yala monsieur le maire ka fɔta ye jumɛn ye nin ko in na. Bon ne ka fɔta ye min ye fɔlɔ parce que an taara min fɛ yen sisan n'o ye le fils de Yadima de comment il s'appelle là min kɛra an ka médiateur ye sisan parce que il y a très longtemps dɔ in tun bɛ médiateur la ne yɛrɛ laɲini k'a ka Mali la n'a nafa t'a la n'a bɛ fɔ o ma Goodluck Jonathan maintenant o bɔlen yen min fana bɛ yen ŋunuŋunukan bɛ sen na k'o fana ni tubabu bɛ ɲɔgɔn bolo dibi la mais an bɛ a jagi k'a fɔ tubabu ko man kan ka don sen ni sigi la an b'a jigi k'a fɔ fana u k'u dabɔ anw ka chronogramme ko la k'o t'o kɛ jamanadenw degunni ye parce que jamanadenw olu m'a min u m'a bɔ u m'a min u m'a bɔn pourquoi olu bɛ da balo yɛrɛ bɛ taa bloquer ko CEDEAO est-ce que CEDEAO créé tɔ la nin fɛn ninnu b'a kɔnɔ wa ka dɔ ka jamanaden nilakili degun est-ce que o b'a kɔnɔ wa ka dɔ ka frontière fermer est-ce que o b'a kɔnɔ wa est-ce que a fɔlen don a kɔnɔ ko n'i ma sɔn CEDEAO groupe ka fɛn ma ko i tɛ balo cogo sɔrɔ i yɛrɛ ya i tɛ lafiya i ka so wa est-ce que o b'a kɔnɔ wa donc maintenant n'o t'a kɔnɔ u bɛ injustice flagrante de la et ils sont en violation flagrante de leur texte de leur propre texte donc an bɛ laɲini de kɛ cette fois-ci o kana bɔ a la CEDEAO dɛsɛra de a dɛsɛra ninnu na parce que a fɔra an ye 2012 ko n y'a ɲɛ kunɲɔgɔn fila kɛ dɔrɔn ko an bɛ sa o fɔra an ye an de y'a fɔ Sanogo ye n ko Sanogo an bɛ kalo 4 kɛ fo se ka na parce que on a les potentialités o y'a sɔrɔ déjà coup d'état kɛra le 3e mois de mars il ne restait 9 mois le budget était déjà voté an y'o de fɔ a ye et le reste de 9 mois budget o taara min donc c'est tout cela avec la venue de Cheikh Modibo Diarra qui dit que à travers ces choses là an bɛ se ka nin surmonter a fɔra y'u ye dɛ mais u m'a mɛn de u tora kɛrɛfɛ kuma de la ani politique mɔgɔ la mɛn de la n'o ye Kasimu Tapo ninnu ni Jɔnkuna Tarawelew u y'olu de lamɛn o de kɛra olu ka fiɲɛ ye mais ninnu ma mɔgɔ lamɛn temps di kosɛbɛ dɛ u ko
an ye min fɔ Sanogo ɲan o de kan ka kɛ donc a kana CEDEAO lamɛn CEDEAO ninnu ye dansew de ye parce que ni dɔw de bɛ dibi la donc ka jamanaden nilakili degun donc an ka problème bɛ min ye yeta min bɛna kɛ tout récemment u k'u jija o ko in na an bɛ min nɔfɛ an ko kalo 22 seni o ye san fila ye mais jamanadenw ko san 5 ɲinan kana ko kɔ dɛ concertation nationale la san 7 de fɔra o ne yɛrɛ kun b'a kɔnɔ ne de k'u ma san 7 ka ca san 5 o bɛ se ka kɛ mandat électif ye a bɛ tɛrɛmɛli daminɛ yen maintenant ni mɔgɔ mun yɛrɛ o dira mɔgɔ mun ma n'olu ye tilala ka hakili sɔrɔ u yɛrɛ ye k'a fɔ ko a ye kalo 22 d'an ma e bɛ se k'u bali Laginɛ président m'a fɔ k'ale ta san 3 o ye kalo 22 ye wa o man ca n'o ye wa Burukina président ninnu o ye fɛn fɔ fɔlɔ wa donc maintenant c'est pour vous dire que ninnu bɛɛ ils ont tous la bonne foi sinon o b'a fɔ a jamanadenw de ko sen dɔ na ko kalo 18 jamanadenw de ko sisan ko tuguni ko kalo san 5 o tuma la anw bɛ san 5 de kɔ ye a cɛmanin bɛ caya mais malgré tout u ye jigin kɛra ninnu ko kalo 12 i y'a faamu u jɛrɛlen ɲɔgɔn kan olu sɔrɔla k'a fɔ ko kalo 16 ninnu ko k'a kɛ 20 ye un moment mais après sanni 20 ka fɔ a fɔra ko 24 ni tɛ ko jan ye dɛ est-ce que nin kuma yɛrɛ kɔnɔ kalo dɔw ma tɛmɛ yan donc ka bɔ a la donc c'est pour leur dire que nin chronogramme ko o kana kɛ sababu ye ani k'a fɔ diyagoya élection ka kɛ o kana kɛ sababu ye u ka dɛsɛ ka bɛnkan sɔrɔ seni parce que a mɛnna a janyana anw bɛ sɔn k'a fɔ k'an b'an bolo bɔ CEDEAO o bɛɛ fɔra an ka san 1 kɔnɔ donc u ka sabali u ka bɛn ko la celui qui est le nouveau médiateur nous le supplions a k'i jija baara in ka kɛ jamanadenw ka commencer ka fɛrɛfɛrɛ da sɔrɔ olu yɛrɛ ni hakili degunnen don dɛ tous les pays membres qui sont aux alentours du Mali u bɛɛ sɛgɛnnen don anw kelen tɛ dɛ tasuma bilentigi mago bɛ sogo bilentigi la sogo bilentigi mago bɛ tasuma bilentigi la donc o kuma jɛya k'o f'u ye n'u y'a sama ka tɛmɛ nin kan min bɛ ka da u kan u b'a kalama parce que Sénégal bi litre ye joli ye gasoil essence 400 dɔn halisa an bɛ k'a sɔrɔ an ka 100 kɔ la yan an ye kelen ye u k'u jija a la maintenant c'est pour leur dire que kɔkɔrɔmɔ donbaga min b'an na n'an y'o bolo manabɔ nin san 1 in kɔnɔ o bolo manabɔlen o de kɛlen don k'a to u mana ninnu ta tewu n'o tɛ u bɛ coup d'état kɛ ninnu na sisan k'u bɛɛ minɛ k'u kuru o hakilina bɛɛ kun talen don donc cette fois-ci an b'a f'u ye de aw y'a sama k'a sama k'a sama an y'a sama a ye juru yoba an k'a to jamanadenw ka nilakili et que vraiment les choses peuvent aller dans le bon sens voilà. hakili la an filɛbagaw bɛ ka faamuya sɔrɔ la Tumani Kojo nin ye Amariku ko nin y'a kalo 4 ye sommet extraordinaire kan ka kɛ 4 juin yala e yɛrɛ ka analyse Amariku a kalo 5 an bɛ kalo 5 ma dafa dɔn an bɛna se ka so la donc e yɛrɛ ka analyse ye jumɛn nin kalo 4 Amariku in na Mali yɛrɛ kɔnɔ bon n bɛ danganiya kɛ k'a fɔ nin kalo 5 ana fɛn Amariku a kɛra tare an ma quoi parce que nin kalo 5 Amariku in y'a to maliyɛnw ye fɛn caman faamu jugu ka ŋunuŋunu kan min tun bɛ k'a fɔ ko d'ici 6 mois ko Mali b'a ressources épuisées ko fonctionnaires tɛna sara ko jamana yɛrɛ b'a ressources épuisées d'ici 6 mois donc o b'a jira n na k'a fɔ ko an ma se k'an ka ressources épuisées bientôt nous sommes dans les 6 mois fonctionnaire jumɛn de ma sara kalo in o fɛn transition in kɔnɔna na o fonctionnaire kelen ka bɔ k'a yɛrɛ yira sa donc an bɛ danganiya kɛ k'a fɔ ko nin transition u ka embargo in yɛrɛ kɛra tare an ma puisque embargo in a dadigira i n'a fɔ monsieur le maire bɔra k'a fɔ cogo a dadigira Sénégal ni Côte d'Ivoire n'a a jɛɲɔgɔn ninnu na ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan puisque olu yɛrɛ bɛ kule la bibi na sogo kilo ye joli ye olu fɛ ɲɔ kilo bɛ joli la o fɛ tajiw kilo bɛ joli la o fɛ Mali la an k'a fɔ nous sommes des exportateurs an tun bɛ fɛn de san u bolo ka na n'a ye mais n'i ko mɔgɔ ma ko nɔnɔ bɛ n bolo nɔnɔ b'a tigi bolo a bɛ to ka taa nɔnɔ de san i bolo ka na a k'a ka dɛgɛ la mais n'e ko i ti nɔnɔ feere ma o b'ale bali a k'a ka dɛgɛ ɲɛ a t'a ka dɛgɛ gansan min Mali an b'o situation de kɔnɔna na an bɛ se k'an ka dɛgɛ gansan min foyi u ka to n'u ka nɔnɔ ye olu ka nɔnɔ de date bɛ expire olu bolo fɛn min an b'a san u bolo o date de bɛ expire olu bolo u ka port mun na à travers leur port Mali tun bɛ milliards ni milliards de don u ka port kɔnɔna na mais a ma jɔ a da bɛ digi jɔn de la an ka milliards de to an bolo an ka milliards bɛ to an bolo c'est une économie pour nous pour le moment donc an bɛ se k'a fɔ u ka embargo in an k'a essayer i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min an ka juru yoba ɲɔgɔn bolo walasa an bɛɛ ka se ka nɛnɛkili lafiya kɔnɔna na. d'accord o la an bɛ boli ka don an ka ɲininkali sabanan na n'o de bɛ taa tali kɛ k'a fɔ an ni Russie tɛgɛdiɲɔgɔnma kura dɔ daminɛ n'o tɛgɛdiɲɔgɔnma kura de bɛna taa tali kɛ sanni feere hukumu kan
an nana ye k'a fɔ an ka ministre Abdoulaye Diop n'a a nɔrɔbila dɔw taara Russie la ni Russie ɲɛmɔgɔw kumara ni ye ne k'a fɔ ko Mali bɛna to ka bleu san Russie bleu n'o de bɛ wele bamanankan na ko alikama ale de fana bɛ kɛ ka farine dilan ni ka tila tugun ka an ka buruw dilan yala monsieur le maire an ka nin bolodi ɲɔgɔnma kura ye Mali ni Russie cɛ e yɛrɛ ka faamuya kɛra jumɛn ye nin waleya in na bolodi ɲɔgɔnma ani Russie cɛ a kɔni c'est éminent maintenant a ka di anw bɛɛ lajɛlen ye an ka laɲini kun don groupe dɔ bɛ yen ko groupe de patriotes GPM an ye pétition kɛ yan jusqu'à 40 combien de mille personnes ont signé une pétition pour dire que la population du Mali souhaiterait que Russie kana donc au kuma mɛnna Poutine ka ambassadeur fɛ ci la sera Poutine fana ye ci jaabi parce que à la lumière de cela hélicoptère fila dira Mali ma depuis su IBK maintenant a tun ma waleya ka kɛ faama kunda ye parce que n'i sera u ma tuma tuma conseil économique social culturel an taara ye primature an taara ye an taara service da fɛn fɛn na ministère fɛn fɛn na o bɛɛ b'a fɔ ɲɛna ko mais o tila k'a fɔ ko ayi u b'a fɔ ayi o IBK su IBK ye mais bi an y'a ye jamanakuntigi mun bɛ yen olu ko ko an bɛ taa irisiw de fan fɛ irisiw b'an bɔ bolo la irisiw ka dɛmɛ kɛcogo ni dɔwɛrɛ ka dɛmɛ tɛ kelen ye tɔgɔ fɔ balini donc irisiw ka dɛmɛ kɛcogo ni dɔwɛrɛ ka dɛmɛ tɛ kelen ye parce que dɔwɛrɛ ka dɛmɛ jɛlen tɛ o yɛrɛla bɛɛ la aw nana yɛrɛ ka plus de 8 ans d'occupation kɛ fosi ma ye fosi tɛ ka sɔrɔ an bolo maintenant dɔw ko n'o dɔwɛrɛ taara k'an tɛ balo mais irisiw mana na an bɛ kɛ cogo di dun donc o bolodi ɲɔgɔnma kun dilanna kaban sur le plan sécuritaire an bɛ ka o ye minɛnw bɛ ka na mɔgɔw bɛ ka former baaraw bɛ ka kɛ awɔ bon maintenant ni bolodon ɲɔgɔnma taara se degré wɛrɛ ma n'o bɛ ka an ka dun ka fa ye parce que buru in bilama karamɔgɔ alikama de bɛ kɛ buru ye dɛ buru sɔngɔ yɛlɛnna o buru sɔngɔ ma yɛlɛ hadamaden bɛɛ hali n'i ye buru kɛ 200 dɔ b'a san maliyɛn ka problème o ye maliyɛn nature ye an bɛ kuma o yɔrɔnin kan parce que dɔw b'a fɔ de ko n b'a san a se bɛ ne ye alors que dans d'autres pays ne bɛ se ka buru 100 san k'a bila wulu kɔrɔ ou bien k'a bila n ka sagaw kɔrɔ ne b'a fɔ c'est comme ça que la question de Agui Bourguiba est venue buru dayɛlɛnna ni 1 franc dɔrɔn kɛlɛ wulila maintenant buru de bɛ na ni alikama de bɛ na ni buru ye a bɛ sɛnɛ n'an bara yan mais nin bɛɛ la an ka buru da bɛ gɛlɛya cogo di ATT furumuso yɛrɛ a fɔra ko olu ta ye alikama ye ko alikama ko b'o olu de bolo o tuma la alikama a usine tun b'an fɛ yan mais n'a fɔra sisan ko dɔ wɛrɛ bɛ bɔ n'o ye Russie ye premier producteur mondial de alikama n'a bɛ fɔ o ma le bleu n'olu ko k'u bɛna fɛɛrɛ kɛ ko k'an sɔn an laban tɛ alikama to dilan yan an laban bɛ alikama k'a bɛɛ ye ka alikama kɛ croissant ye ka alikama k'a bɛɛ ye ni Ala ni kira diɲɛna ma parce que vraiment o fana ye fɛn de ye kunna a bɛ fɔ nin ma très urgent très bonne nouvelle k'an balimakɛ ladege n'o ye Seku Tunkara ye o de ye nin yɔrɔ ye vraiment nin ka d'an tulo la kosɛbɛ ni nin sera ka kɛ et puis nin ka kɛ joona a bɛ komi armement ko kɛra cogo min k'o kɛ joona donc ka fɛɛrɛ kɛ ani mɔgɔ min b'a fɛ ka tentative de coup d'état kɛ an ka autorités la u ka commencer ka gɛrɛ da k'olu ka renseignements service de renseignement renforcer pour que ka se ka olu dɛrɛ n'o tɛ an b'an sigi kɛ sa min mana na a bɛ kɛ bati kolonba ɲɛjugu bɔnna min mana na o bɛ carin ka bɔ yen donc ka fɛɛrɛ kɛ u k'u bolo da o yɔrɔ fana kan parce que Russiw bɛ se k'u t'u ka yɔrɔ la ka jateminɛ caman kɛ anw ka kow la maintenant min bɛ ŋunuŋunu kɛ téléphone sira fɛ o sira wɛrɛ fɛ o i bɛ se ka capter donc u k'u jija o fana yɔrɔ in na bolodo ɲɔgɔnma ka kɛ a sira in bɛɛ fɛ walasa anw ni tubabuw bɛ cogo min français donc an ni Russiw ka kɛ ten n'o kɛra sisan olu de bɛna an servi fɛn bɛɛ la alors que ils sont les producteurs de gaz fɛn caman de b'u bolo i m'a ye sisan u kɛlen don ka tubabula yɛrɛ nilakili degun c'est grâce à la guerre entre la Russie et l'Ukraine donc u bɛ ka kɔrɔbɔli de kɛ k'u kɔrɔn donc maintenant k'u bɛɛ bisi k'a yir'u la anw fana ni sew b'anw ye n'aw m'a dabila an fana bɛ se ka ko lase aw ma donc vraiment u ka nin alikamako in nin ye tare ye. Monsieur le maire alikama kɔni o ye dun ka fa sabatilan dɔ ye yala e yɛrɛ fana bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya économiquement ni commerce taasiraw fɛ an ka jamana bɛ se k'i sinsin yɔrɔ jumɛn fana kan yalasa dun ka fa ka sabati Mali bolo ani Russie ka tigɛdiɲɔgɔnya bɛ se ka nafa wɛrɛ mun na don an kun baloko ta nafa fɛ ou bien sɛnɛ ta nafa fɛla la. bon an bɛ se ka économiquement an bɛ se k'an tɛgɛ di même Laginɛ min filɛ an kɛrɛfɛ Mauritanie filɛ nin ye olu ka fɛn ninnu ka ɲi kosɛbɛ fɛn caman bɛ yen koyi Laginɛ yɛrɛ fɛn camanba de bɛ yen
le sous-sol de Guinée est très riche en minerais. Donc fɛn caman de bɛ Mauritanie fana. Donc an bɛ se ka an bolo di olu fana ma an n'olu ka taa ni ka segin kɛ komi port de Nouakchott et le port de Conakry. Donc n'olu taa ni ka segin kɛra parce que Conakry ta min yɛrɛ filɛ nin ye Conakry ta walakatalen don ka taa fo jamana wɛrɛ kɔnɔ parce que ne yɛrɛ passera ji de fɛ ka taa Espagne à partir de Conakry. Donc Conakry ta walakatalen don kosɛbɛ. Donc ni Conakry Guinéenw sɔnna an ka dun ka faw taa ni ka segin na an ka se k'o fɛnw tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ sɔn ka fisa an ma et puis an bɛ se ka boîte de conserve ni fɛnw caman fana dilan n'o fɛnw ye a n'an yɛrɛ ka sɛnɛkɛtaw an bɛ se ka olu fana labɛn ka u bila ka taa jamana wɛrɛ kɔnɔ n'o ye nin jamana ninnu ye maintenant jamana wɛrɛ mun n'o tɛ Faransi ka minɛn kɔnɔ n'u ni Faransi tɛ comment on appelle complicité la an bɛ se ka an ka feerekɛfɛn ninnu bila ka taa o yɔrɔ ninnu na maintenant mun t'an fɛ yan an b'o se k'o fana sɔrɔ ni jamana ninnu fana kɔnɔ k'o fara Irisi-la ta kan don nataw la maliyɛnw bɛ se k'a fɔ alhamdulilayi ni Ala ni kira jɛn'a ma. D'accord an hakili la filɛbagaw ye faamuya sɔrɔ nin walawalali la Kojo Tumani yala e yɛrɛ ka hakilinata ye jumɛn ye ani Irisi ka nin tigɛdiɲɔgɔnma ye bilen nasira fanfɛla la. Bon, n bɛ min fɔ a bɛ kɛ tare puisque Mali dusi kɔnɔna na bi bi in na surtout Bamakɔ kɔnɔna na i tɛ taa Mali dusi kɔnɔna na. Mali dɔrɔn tɛ dɛ. Voilà. Voilà. Mali fan bɛɛ ko burute du min kɔnɔna na ni dugu jɛra a du ka gɛlɛn. Donc n'a a fɛn sabatira an bɛ se k'a fɔ ko an ka économie ba de bɛ se ka sabati puisque i bɛ taa sɔrɔ an ka buru min an b'a san 60 50 o buru ninnu bɛ se ka kɛ 15 y'an bolo an bɛ bisikiya k'a fɔ k'a bɛ se ka k'o ye mun kama puisque Irisi y'a jira tagabolo bɛɛ la k'a bɛ se ka Mali dɛmɛ. Kɔnɔnajɛlenya fana ka ɲɛ pas dibidibini dogo la i n'a fɔ Faransi tun b'a kɛ cogo min ka an ka dɔrɔmɛ 100 caraki ka 50 d'a ma k'a fɔ k'a ye 50 d'a ma o k'a sɔrɔ ja a ye 100 bɔ an bolo olu ka ko in t'o ye u bɛ k'an dɛmɛ kɔnɔnajɛlenya de kan donc n'u y'a u kɔnɔnajɛya ka bile fana sira dayɛlɛ an bɛ bisigi kɛ k'a fɔ bile tɛ kɛ buru dɔrɔn na hali makɔrɔni ni fɛn min an b'a fɛ o bile de bɛ kɛ k'olu bɛɛ dilan semulu denmisɛnninw ka semulu min bɛ feere pharmacie ni fɛnw kɔnɔna na bile de bɛ kɛ k'olu dilan bile nafa sɔrɔ sira tɛ se ka ban i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min hali maraka dɔw bɛ sɔn ka bile kusikusilaman dun ni o sen fɛ. Ok Tumani i bɛ marakaw sɔrɔ yanni émission banna o la sa an b'a fɔ nin coopération ye maa bɛ se k'i jigi da kan k'a bɛna nafaba lase jamana kan an bɛ dugawu kɛ don n'a nataw la nin ko in ka sinsin kosɛbɛ yalasa Bamakɔ an ka burukala 1 san 20. Yala monsieur le maire an ka jamukan bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ la faranga laban min bolo ani folikan laban min bolo ka di an filɛbagaw ma. Bon faranga laban min bɛ n bolo o ye ka transition mɔgɔw fo ka tila k'a ye mɔgɔ minnu ye hakili jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ transition kɔkɔrɔma don ka olu fana fo kosɛbɛ parce que a ma sɔrɔ ten a sɔrɔla de kunun fo kana taa se bi n kan b'o de ma dɛ mun wulila su ko dugusɛjɛ parce que ni min kɛra ɲɛmɔgɔ ye ni Kojo kɛra ɲɛmɔgɔ sa bɛɛ bɛ taa yɛlɛma Kojo nɔfɛ o tɛ dɛ k'a sɔrɔ Kojo ma kɛ ɲɛmɔgɔ Kojo bɛ se mun na an bɛ k'o ye Bali bɛ se mun na an bɛ k'o ye Ɲamele bɛ se mun na an bɛ k'o ye donc n kan b'o de ma Saliya bɛ se mun na an bɛ k'o ye donc n kan b'o sugu de ma donc o la n'i nana an de bɛ k'a fɔ maintenant an mana gɛrɛ la a tɛ fɔ ko an ye kura ye dɛ donc n kan b'o sugu de ma ni Ala ye o ko fana kɛ o cogo la o de ka ɲi maintenant n'o bɔra la min ye transition yɛrɛ bakuruba ye n'a bɛ taa zen n'a bɛ démarrer parce que n b'a dɔn prolongation bɛ ka kɛ aw ma dɔn n'aw b'a kalama maire ta prolongé la 6 mois ye déjà o 6 mois prolongation min kɛra Adama Sangare ta kɛra combien d'années voyez-vous parce que élection tɛ kɛla faut c'est que les gens sont en train d'être prolongés o kɔrɔ de ko fanga kura bɛna daminɛ donc ni prolongation kɛra 6 mois dɔ fɔlɔ di ma o tɛ 1 an dilé ma donc o bantɔ la est-ce que 6 mois wɛrɛ tɛ di donc c'est pour vous dire que transition kura min bɛna daminɛ an bɛ a danŋɛnɛya de vraiment mɔgɔw ka kɛ hɛrɛ kɔnɔ mɔgɔw ka kɛ lawasa kɔnɔ jamanadenw k'u tasiraw dɔn maintenant min ye sɔrɔ ye sɔrɔ ka boson ka ɲɛ bɛɛ lajɛlen k'i ta sɔrɔ a ko in na o de ye ne ka foli belebele ye k'a di Mali responsable bɛɛ lajɛlen ma mun b'a la o mun t'a la o ko f'i k'i janto kɔmɔgɔw la n'o sera ka kɛ o ye ko belebeleba de ye. Ok Tumani Kojo kumakan laban jumɛn b'i bolo k'a di Ok Ɲamele kumakan laban min bɛ n bolo n bɛ fɔlɔ ka Hasim n'a ka mɔgɔw fo mɔgɔ mɔgɔ de bɛ yen ko hakilina ɲuman de b'i la ka jamana in jɔ an ka foli b'i ye nin wagati in na an b'a fɔ Hasim Goyita ye i n'a fɔ a sera ka bɛn sabati la paix sabati cogo jumɛn sur le plan sécuritaire
hali sisan sur le plan sanitaire dɔgɔtɔrɔya hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ a k'a cɛsiri o domaine fana kɔnɔna n'o ye kalanko fana hukumu kɔnɔna ye hali n'u cɛsirilen don halisa u ka bolofarakan don ni secteur 3 ninnu kɔnɔna na ni secteur 3 ninnu ɲɛna dɔrɔn jamana bɛ ɲɛ quoi siga t'a la o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ hakilina o hakilina de bɛ jamanaden o jamanaden na ko Maliba in a jɔli hakilina b'i kɔnɔ i bisimila i n'a fɔ monsieur le maire bɛ cogo min a fana ka analyse c'est très pertinent. D'accord. Walasa an filɛbagaw an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko nin de tun ye aw ɲɛ a n'aw tulo garisɛgɛ an ka bi su kibaru jamukan kɛnɛ kan an b'a fɔ k'an ka jamukan sera kuncɛyɔrɔ la aw k'an bɛn sigi wɛrɛ wasalaam.